خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی اور پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے سہیلیاں کم بناتی تھی۔ نائلہ میری واحد دوست تھی، وہ میری کلاس فیلو بھی تھی اور اس کا گھر ہمارے گھر سے نزدیک ہی تھا۔ میں کبھی کبھار اس کے یہاں چلی جایا کرتی تھی۔ نائلہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام شاہد تھا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی، وہ مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا۔ اس کا چہرہ بڑا معصوم نظر آتا تھا، شاید اس لیے وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ ہم دونوں بات کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہ ملتا تھا۔ ایک دن میں نائلہ کے گھر گئی تو اس کے والد کام پر گئے ہوئے تھے، جبکہ وہ خود اپنی اماں کے ہمراہ بازار گئی تھی۔ شاہد گھر پر اکیلا ہی تھا۔ یوں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ابھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کی بہن اور والدہ آ گئیں۔ دروازہ کھلا تھا اور ہم باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ ہمارے امتحان قریب آ رہے تھے۔ میں نے کہا، نائلہ تمہاری تیاری کیسی جا رہی ہے؟ وہ بولی، کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ فکر مت کرو، ہم اکٹھے تیاری کر لیں گے۔ میں روز شام کو آ جایا کروں گی۔ وہ بولی، بہت خوب، یہ بہت اچھا رہے گا۔ اگلے روز اماں سے اجازت لی اور پرچوں کی تیاری کا بہانہ کر کے میں نائلہ کے گھر گئی۔ یوں روز پڑھنے کا کہہ کر آ جاتی، در حقیقت میں شاہد سے ملنے کی خاطر یہاں آتی تھی۔ تاہم نائلہ اور آنٹی کی موجودگی میں بہت کم اس سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ جب بات نہ ہو پاتی تو ہم دونوں دل محسوس کر رہ جاتے تھے۔ دل میں گھٹن رہنے لگی۔ یہ گھٹن شاہد کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا کہ ہم کسی ہوٹل میں چائے پئیں، کچھ باتیں ہوں، مگر میں ٹال جاتی کیونکہ گھر کا ماحول اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا۔ بابا بہت سخت مزاج تھے۔ بابا نے منشیات فروشی کی وجہ سے خاصی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ ایسے دھندوں میں غنڈہ عناصر سے بھی واسطہ رہتا تھا۔ والد صاحب بظاہر شریف اور سفید پوش تھے، لیکن ان کا تعلق غلط قسم کے لوگوں سے تھا۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کا تعلق غلط قسم کے لوگوں سے ہو، وہ خود بھی صحیح تو نہ ہوگا۔ والد صاحب کے اکثر دوست غنڈہ قسم کے تھے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ پال رکھا تھا تاکہ برے وقت میں کام آئیں۔ ایک غنڈے نے ان کی خاطر 5 سال جیل بھی کاٹی تھی۔ اس کا نام رفیق تھا، جسے سب فیکا کہتے تھے۔ یہ ایک پرجوش جوان تھا جس کو میرے ابا بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ اکیلا تھا، عزیز و اقارب والدین کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ اکثر ہمارے گھر کی نگرانی پر مامور ہوتا۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس نے مجھے شاہد کے ساتھ کبھی ہوٹل وغیرہ جاتے دیکھ لیا تو میری خیر نہ ہوگی۔ ان دنوں میں شاہد کے خیالوں میں تھی، لہذا تعلیم سے دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ نائلہ کو بھی شک ہو گیا کہ بانو پڑھنے کم اور شاہد سے ملنے زیادہ آتی ہے، تاہم اس نے مجھے کچھ کہا اور نہ اپنی ماں کو، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ امتحان سر پر آ گئے۔ میں نے پرچے بہت بے توجہی سے دیے کیونکہ میں اور شاہد پرچے کے بعد ایک باغ میں چلے جاتے تھے جو امتحانی مرکز سے نزدیک ہی تھا۔ شاہد سے ملنے کی مجھے اس قدر جلدی رہتی کہ میں آدھ گھنٹے میں پرچہ کر کے آ جاتی۔ اسی دوران ہم نے 1-2 مرتبہ ہوٹل میں چائے بھی پی، مگر کبھی بڑے ہوٹل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا اور میرے پرچے ختم ہو گئے۔ پرچے ختم ہوتے ہی میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ شاہد نے کئی بار مجھ سے میرے گھر پر ملنے کی کوشش کی۔ وہ نائلہ کو ہمارے گھر ساتھ لے کر آیا کرتا تھا، تب میں نے اس کو منع کر دیا کیونکہ مجھ کو فیکے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بابا سے شکایت نہ کر دے۔ اگر والدین کو علم ہو جاتا کہ میرے اور شاہد کے درمیان کوئی تعلق ہے، وہ ہم دونوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ ایک بار جب میں بابا کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی، مجھ کو اماں اور بابا کی جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ میری شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لہذا میں وہاں رک گئی۔ تبھی بابا نے کہا کہ میں بانو کی شادی فیکے سے کر رہا ہوں، مگر اماں اس پر رضامند نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں، تم خود غنڈے ہو تو بیٹی کی شادی بھی غنڈے سے کرنا چاہ رہے ہو۔ میں ایسا نہ ہونے دوں گی۔ میں اپنی معصوم بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ فیکے کی بدولت میں نے یہ سب دولت کمائی ہے۔ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے۔ میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی میرے سوا کوئی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور گہرے رازداں ہیں۔ اگر کبھی فیکا مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، لہٰذا نہیں چاہتا ہم دور ہوں۔
इस तरह हमारा बंधन और मजबूत हो जाएगा, मगर ये इसी सूरत मुमकिन होगा जब मैं इसको अपना दामाद बनाकर अपनी चार दीवारी के अंदर ले आऊं। इसमें हम सब का फायदा है, लेकिन वो उम्र में बहुत बड़ा है। आप अपनी बेटी पर ये क्या गजब ढाना चाह रहे हैं? मैं किसी सूरत इस उधेड़ उम्र मर्द से अपनी 14-15 बरस की बेटी ना ब्याह होंगी। जब माँ ने शदीद मुखालफत की तो बाबा ने उनकी खूब पिटाई की। बिलाखिर माँ को राजी होना पड़ा। राजी ना होती तो क्या करती? हर शरीफ औरत अपने शौहर के आगे आवाज नहीं उठा सकती, लिहाजा उन्होंने एक वफादार बीवी होने का सबूत देते हुए चुप साध ली और फिर कहा, एक बात मेरी भी मान लो, जब तक बानो मैट्रिक ना कर ले और उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसकी शादी मत करना, और अभी तुम फीके से कोई बात ना करना। ये गुफ्तगू सुनकर मैं चौंक गई और मेरा सुकून बर्बाद हो गया। रात भर मुझे नींद ना आई। दूसरे दिन मैंने नायला के घर जाने का फैसला कर लिया था कि शाहिद को इस सूरत हाल से आगाह कर दूं। अगले दिन जब मैं वहां पहुंची तो शाहिद की अम्मा भी घर पर मौजूद थीं। अब बात ना हो सकती थी। मैंने बहाना किया और कहा, खाला जान शाहिद से कहे कि मुझे महमूद आबाद अपनी मोटरसाइकिल पर छोड़ आए। आंटी ने इजाजत दे दी और बेटे को कहा कि इसको छोड़ आओ। मुझको शाहिद से बात करने का मौका मिल गया। मैंने इसको बताया कि बाबा मेरी शादी फीके से कर रहे हैं, जो बाबा का साथी है और निगरां भी है, मगर मैं इससे शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे उसकी बड़ी बड़ी मूंछें और खौफनाक आंखें देखकर खौफ आता है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लिहाजा तुम कुछ करो। वो बोला, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारे वालिद मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दें? मैं दौलत का अंबार अमुनशियात के ट्रक लाद कर तो नहीं ला सकता। हाँ, मैं 1 हफ्ते के बाद अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। वो इज्जत से रिश्ता मांगेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकार होगा। बहरहाल फिर देखेंगे। ये कहकर इसने मुझे घर से कुछ दूर उतार दिया। हफ्ता बाद हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन शाहिद के घर से कोई ना आया। मैं मैट्रिक में फेल हो गई थी। इस बात से डरती थी कि किसी भी दिन मेरी शादी मुकर्रर कर दी जाएगी। बाबा के डर की वजह से मैं कोई बात नहीं कर रही थी कि वो कहीं शाहिद को मरवा ना दे। एक रोज शाहिद हमारे घर आया। मैंने अम्मा से कहा कि नायला की तबीयत बहुत खराब है, इसका भाई आया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके साथ उनके घर चली जावे। अम्मा ने इजाजत दे दी तो हम दोनों बाग में चले गए। वहां हम एक सब्जाजार में बैठ गए। शाहिद मुझसे कहने लगा कि मेरी अम्मा मेरी शादी किसी और जगह करना चाहती हैं, मगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे। मैंने कहा, शाहिद हम दोनों बाहम रजामंदी से शादी कहीं बाहर जाकर कर लेते हैं और किसी अच्छे शहर में जाकर रहने लगेंगे। कुछ सोचने के बाद वो गोया हुआ, हाँ, तुमको फीके से बचाने का बस यही एक रास्ता है। तुम कल ठीक 4 बजे बाग आ जाना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद मेरे घर वाले खुद ब खुद राजी हो जाएंगे, क्योंकि अम्मा बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे तन्हा ना छोड़ेंगे। अगले रोज अम्मा से फिर यही कहा कि नायला की तबीयत पूछने जाना है, और यूं घर से निकलकर सड़क पर आ गई, जहां कुछ फासले पर शाहिद मेरा इंतजार कर रहा था। इस बार वो मुझे शहर के एक मशहूर होटल में ले आया, जहां जाने की हमको आरजू हुआ करती थी। आज की रात हमें इसी होटल में गुजारनी थी। मैंने इसको कहा कि हम पहले शादी कर ले, लेकिन वो कहने लगा कि शादी 1-2 रोज बाद करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त लाहौर गए हुए हैं, उनको आ जाने दो, वो कल आ जाएंगे। मैंने इनको फोन कर दिया। यहाँ वाले दोस्त इस मामले में मीर असाते ना देंगे। ये रात मेरी बर्बादी की रात थी। दूसरे दिन इसके दोस्त भी आ गए। शाहिद ने कहा कि हम रात को शादी कर लेंगे। उसने मेरा तारुफ अपने दोस्तों से कराया। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। ये आपस में बातें कर रहे थे कि एक दोस्त ने कहा, यहां से चलना चाहिए। वहीद के डेरे पर उसने काजी और निकाह का इंतजाम किया है। ये मुझे लेकर होटल से नीचे आए और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। इसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी जो गश्त पर थी करीब आकर रुकी। शाहिद खौफजदा हो गया। इसके दोस्तों ने कहा, तुम वापस ऊपर होटल जाओ ताकि पुलिस तुमको गिरफ्तार न कर सके, और हम बानों को लेकर जा रहे हैं। बाद में जब पुलिस वाले चले जाएं तुम भी वहीद के डेरे पर आ जाना। शाहिद होटल चला गया और ये लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर साथ ले आए। ये मुझको अपने किसी ठिकाने पर ले आए थे जिसका शाहिद को इल्म न था, और यूं मुझको इस रात मौका पाकर भेड़ियों ने घेर लिया।
मैंने उनसे कहा कि अपने दोस्त की दोस्ती का तो कुछ ख्याल करो, मैं उसकी अमानत हूँ, उसने मुझसे शादी करनी है। शादी की बात पर वो कहकहे मारने लगे कि कैसी शादी, क्या तुम शादी के काबिल हो? इन इंसान नुमा दरिंदों ने मुझे सोने से मिट्टी बना दिया। सुबह होने से कुछ कबल वो मुझे मेरे घर के पास छोड़कर चले गए। सबसे पहले जिसने मुझे देखा वो फीका था। वो मेरे पास आया और पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। मैंने बताया कि जिन दरिंदों ने मेरा ऐसा हाल किया है मैं इनको नहीं जानती। मैं अपनी सहेली के घर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रही थी कि ये गुंडे रास्ते में मिल गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया और बेहोशी की दवा सुंघा दी। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह मो अंधेरे वो मुझे फेंक कर चले गए हैं। फीका मुझे उठाकर बैठक में ले आया। 2 रोज से वालिद साहब कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अम्मा को बलवा कर मुझे उनके हवाले किया। मेरी जिंदगी और मेरे ख्वाब इतनी जल्द तबाह हो जाएंगे ये मैं सोच भी ना सकती थी। शायद माँ बाप की नाफरमानी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अब खौफ वालिद साहब का था कि जब फीका उनको तमाम अहवाल बताएगा तो वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। माँ 2 दिन से मेरी गुमशुदगी का राज दिल में दबाए मुझको चुपके चुपके तलाश कर रही थी। नफल पढ़ रही थी कि खुदा करे मैं अपने बाप के आ जाने से पहले मिल जाऊं। मैं इनको मिली मगर सही सलामत नहीं। अम्मा ने फीके के आगे हाथ जोड़े कि तुम इस राज को मेरे शौहर को मत बताना वरना जाने वो मेरी बच्ची से क्या बर्ताव करे। फीके ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं मैट्रिक पास न कर सकी। वालिद साहब ने फीके से मुझे ब्याहने का इंदिया दे दिया। फीके ने मेरे वालिद की दरख्वास्त को नहीं ठुकराया, हालांकि वो जानता था कि मैं शादी से कब्ल बर्बाद हो चुकी हूं। मेरी शादी फीके से हो गई। जिस रोज में दुल्हन बनी मुझको शाहिद की याद ने इस कदर रुलाया कि मेरी हिचकी बंध गई। ऐसी दिल की हालत थी कि किसी से कुछ कह सकती थी और न इजहार कर सकती थी। जिस रोज में गायब हुई थी एक रात शाहिद भी घर से गायब रहा था। वो अगली रात घर आ गया जबकि इसके दोस्त मुझे अगवा करके ले गए। इसकी हालत से माँ ने अंदाजा कर लिया कि असल मामला क्या है, मगर उसके वालिदैन ने इस बात को दबाने की खातिर शाहिद को घर से ना निकलने दिया। नाइला और आंटी मेरी शादी में भी ना आए। फीके से शादी के वक्त मैंने सोचा था कि इससे बेहतर होता कि माँ बाप घर में दाखिल होते ही इस रोज मुझे कत्ल कर देते जिस दिन मेरी जिंदा लाश वो गुंडे बैठक के पास फेंक कर चले गए थे। फीके ने मुझे फूलों की तरह रखा और कभी कोई तकलीफ ना होने दी। वो कहता था तुम्हारा कोई कसूर नहीं। काश तुमको अगवा करने वालों को मैं तलाश कर सकता तो उनको गोलियों से भून डालता। काश तुम उनके नाम जानती या उनको पहचान सकती। मैं आज 2 बच्चों की माँ हूँ। बाबा का इंतकाल हो चुका है और फीके ने उनका सारा कारोबार संभाला हुआ है। मैं आज भी इसको नापसंद करती हूँ, लेकिन जब उसकी नेकी याद आती है तो एहतराम करती हूँ कि वो मेरे 2 बच्चों का बाप भी है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।